तो हेलो दोस्तों, एक दिन में इतना सारा अगर काम होगा तो एक ब्लॉग में कैसे शेयर करेंगे? इसीलिए छोटा-छोटा ब्लॉग में आपके संग शेयर करने जा रही हूँ। तो हिंदी फिर से ब्लॉग कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए सीढ़ी से उतरने के समय ये जीव मुझे दिखा, इसका नाम क्या है? प्लीज़ आप जानते हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्दी-जल्दी मुझे जाना है अभी मेरे मम्मी के घर गाजर का हलवा देने। तो जब मैं गाजर का हलवा देने गई थी तभी मेरे पति का फ़ोन आ गया। वो बोलने लगे कि जया आज मैं जल्दी आ जाऊँगा, थोड़ा कुछ स्पेशल बनाओ। तो क्या स्पेशल बनाऊँगी? तो लड़की से पूछा तो लड़की बोली मम्मी आपको जो अच्छा लगे तो बनाना आप। तो मेरी लड़की को चिकन बहुत पसंद है और चिकन का जितना सारा आइटम है तो उसको पसंद है। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे राजमनी बाज़ार में एकदम ताज़ा चिकन खरीदने। मैं एक तो दुकान में भैया के दुकान में आई हूँ। देखिए नीचे कितना सारा यहाँ पे चिकन है, छोटा बड़ा सबका जो यहाँ पे साइज होता है अलग होता है, सबका जो वेट होता है वो भी अलग होता है। ये सब देसी मुर्गी नहीं है, ये पोल्ट्री मुर्गी है, हम लोग के यहाँ पे यही बोलता है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो भी चाहिए ब्रेस्ट पीस या लेग पीस जो भी आपको चाहिए आप बोल देंगे तो ये लोग मेज़रमेंट करके आपको आपके हिसाब से दे देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 100 रुपये का इनसे भैया से चिकन मांगा। तो इन्होंने इनको मैंने बोला कि ब्रेस्ट से दीजिए, मुझे एकदम सॉलिड पीस चाहिए। तो ये मुझे वही पीस से कटिंग करके दे रहे हैं और जैसा मैंने पीस बोला भैया जी ने वैसा बना भी दिया। तो मुझे तो बनाना था चिकन बारबेक्यू, इसीलिए मैंने ये जो पीस आप देख रहे हैं इसका हाफ करके जो साइज होगा वही साइज का सब मैंने चिकन कटिंग कर लिया है। तो और भी मुझे कुछ सामान ख़रीदना है, जैसे प्याज लगेगा, शिमला मिर्च लगेगा, टोमेटो जो है वो घर में है, टमाटर घर में है। तो देखिए भैया जी कितना साफ़ तरीके से चिकन को धो के प्लेट में सजा के रखे थे। एकदम ताज़ा चिकन यहाँ पे कटिंग करके देते हैं। सभी दुकान का एक ही रूल है, हाँ अगर कोई एकदम पूरा एकदम होल चिकन लेना चाहे वो भी अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वो ऐसे भी दे सकते हैं, आप घर में जाके भी कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कटिंग करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। ये ब्लॉग मैं स्पेशली बना रही हूँ मेरे एक ठो यूट्यूब के फ्रेंड के लिए। तो वो कोलकाता से बाहर रहते हैं, लेकिन कहाँ रहते हैं वो मुझे पता नहीं। वो मुझे पूछ रहे थे, कमेंट किए थे जो दीदी आप कहाँ पे रहती हैं, आपका मार्केट कैसा है, प्लीज़ हम लोग को एक बार वीडियो में दिखा दीजिए। हम लोग हॉस्टल में पढ़ाई करने आए हैं, खुद से खाना पकाते हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो वही भैया के लिए मैंने ये स्पेशली ये ब्लॉग आज बनाया है। और मुझे तो आज चिकन ख़रीदना ही था, तो इससे अच्छा मौका क्या मिल सकता था। देखो सुबह तो मेरे जो पति हैं वो ही बाज़ार जाते हैं, तो सुबह तो मैं ब्लॉग नहीं बना सकती हूँ। तो आज रात को मुझे टाइम मिला और मौका भी था, इसीलिए मैं चिकन ख़रीदने के टाइम मैंने ब्लॉग बना लिया। और देखो मेरा मार्केट भी दिखा रही हूँ, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, मछली, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अंडा और क्रिसमस है इसीलिए केक भी बिक रहा है। सब तरह का दुकान यहाँ पे है। तो घर पे मैं आ गई हूँ। इसको अच्छे से मैं पानी से धो के इसमें नमक, पिंक सॉल्ट और ऐसे सॉल्ट मैं यूज़ नहीं करती हूँ, पिंक सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर और अदरक लहसुन का पेस्ट से अच्छे से मैरिनेट करके मैंने आधा घंटा फ्रिज में रख दिया था। देखो आज तो मैंने चुटकी दिया, लेकिन चुटकी बजा के आज कुछ भी नहीं हुआ। चुटकी बजा के कुछ होता भी नहीं है, मेहनत करके सब होता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ चुटकी बजा के कुछ नहीं होता, बहुत मेहनत करना पड़ता है हर काम के लिए। कोई खाना पकाए, कोई कुछ बनाए, कोई कंप्यूटर में बैठ के काम करे, कोई पढ़ाई करे, कोई कुछ अचीव करे, सबके पीछे रहता है एकदम हार्ड वर्क। तो यहाँ पे मैंने ये देखो शिमला मिर्च, अनियन और टमाटो को पीस करके लिया है क्यूब करके, और इसमें स्क्वायर्स में मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हनी दे रही हूँ। मेरे पास पतंजलि का हनी था, वही मैं
थोड़ा सा निकाल ली हूँ और हनी पहले दे रही हूँ, फिर मैं इसमें बटर भी दूँगी। तो ऐसे तो आप लोग चिकन बारबेक्यू भी बोल सकते हैं, रोस्टेड चिकन भी बोल सकते हैं, जो भी चाहे बोल सकते हैं। तो मैं तो ऐसे करके बनाती हूँ, अपनी बेटी को देती हूँ, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है रेस्टोरेंट जाने का क्या दरकार है তো मम्मी। বন্ধুরা, চিকেন বারবিকিউ খেয়ে তো সবাই খুব প্রশংসাই করলো, কিন্তু লাস্ট ফিনিশিং আমিই খেতে পারলাম না। কারণ রঞ্জিতকে লাস্টেরটা আমি নামাতে বলেছিলাম যে তুমি কি একটু গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দিয়ে আসো, কারণ একদম টানা আমি কাজ করছিলাম। তো এসে বসে পড়েছিলাম একটুখানি মেয়ের ঘরে। তো ওকে আমি যেই বলেছি যে তুমি গিয়ে একটু গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দিয়ে আসো, ও কী করেছে পুরো যে মানে ও বলছে না এটা মনে হয়নি ভেবেছে, আর ওটাকে পুরো জোরে করে লাস্টের ওই দুটো স্টিক যেটা আমার জন্য আমি মানে রেডি করছিলাম ওদেরকে দেওয়ার পরে ওইটা পুরো ফুল ফ্লেম করে পুরো পুড়িয়ে দিয়েছে। আমি খেতে পারিনি, কি দুঃখর কথা বলো তো। কি করব আর। তো ঠিক আছে, ওরা খেয়েছি, ওদের ভালো লেগেছে, তাহলেই হবে। আমি আবার না হয় অন্য আরেকদিন করে খেয়ে নেব, কারণ এই ধরনের টুকিটাকি রান্না আমি ঘরে করেই থাকি। আর এই ধরনের রান্নার আমাকে ইন্সপিরেশন দেয় আমার মেয়ে। আর আরেকটাও কারণ আছে, সেটা হচ্ছে যে দেখো, রেস্তোরাঁয় গিয়ে খাওয়া দাওয়া করার তো একটা আলাদা আমেজ আছে, আলাদা একটা এনজয়মেন্ট আছে, সেটা তো কোনো সময় অস্বীকার করা যায় না, আর অস্বীকার আমি করবো না। কিন্তু আমরা খুব একটা রেস্টুরেন্ট আমাদের যাওয়া হয় না। এর প্রথম কারণ হচ্ছে যে এ দেখো, রঞ্জিত যে কাজটা করে ওর কাজের মানে কোনো কি বলবো তোমাদের, মানে ওর ওর কাজের না মানে কোনো টাইমিং বলে কোনো জিনিস নেই। আর ও নিজেও সেটা ঠিক করে না যে এই টাইমে আমি কাজটা করব, এই টাইমে বেরাবো, এই টাইমে আসবো, কোনো কাজের ঠিক থাকে না। আর ও কোনো কিছু প্রি প্ল্যান্ড করে করতে পারে না, মানে আমার সাথে ওর এটাই তফাৎ। আমি যাই কিছু করি না কেন, আমি সেটা যদি আমার সেটা ব্যক্তিগত আমি নিজস্ব মানে নিজে হ্যান্ডেল করছি, আমি প্রি প্ল্যান্ড করে করি, কিন্তু ও করে না। তো আমাদের এই জন্য রেস্তোরাঁয় যাওয়া হয় না। আর প্রথম কারণ, আর আরেকটা প্রধান কারণ আমি বলবো, সেটা হচ্ছে মানে কি বলতো, মানে রেস্টুরেন্টে যে খাবারটা অর্ডার হবে, ধরো 3জন গেলে 3 প্লেট করে অর্ডার দিতে হবে, কি 2 প্লেট করেও যদি অর্ডার দিই, একটা প্লেট ধরো আমি আমার মেয়ে ভাগ করে নেবো আর রঞ্জিতের প্লেটে খাচ্ছে, কিন্তু তাও আমরা সেটাকে মানে ফিনিশ করতে পারি না। তখন সেই রঞ্জিত নিজেরটাও খায়, আমারটাও খায়, মেয়েরটাও খায়, তারপরে ও মানে খুব বিরক্ত হয়ে যায়, বলে তোমরা খেতে পারো না, তোমরা রেস্টুরেন্টে আসো কেন। তো এটা সত্যি কারণ আমি আর আমার মেয়ের মানে খাবার কোয়ান্টিটি অনেক কম, আমরা রেস্তোরাঁয় গিয়ে প্লেট ফিনিশ করতে পারি না। আর সত্যি কথা বলতে রঞ্জিত পছন্দ করে না যে ওই প্লেট নিয়ে ভাগাভাগি করে খাওয়া, একদম খুব রেগে যায় ও। তো এই জন্য আমাদের রেস্তোরাঁয় যাওয়া হয় না। আর যা যা খেতে ইচ্ছা করে এই জন্য আমি বানিয়ে ওদেরকে খাইয়ে দিই, কারণ আমি জানি যে আমি বেশি একটা খেতে পারবো না, আমার মেয়েও খেতে পারবে না। এই জন্যেই ঘরে এটা ওটা করতে করতে মানে এখন টুকটাক সব করেই ফেলি। আর আমার বাপের বাড়িতে আমাকে কোনোদিন চাও করতে দেয়নি। তো আমার বাবা আর আমার মা কথা বলা বলি করতো, যখন আমি মানে ওই বিয়ের বয়স হয়ে এসছে ওরকম, তখন আমাকে বলতো হ্যাঁ মেয়েকে কিছু শেখাও, মেয়েকে তো পরের বাড়ি গিয়ে রান্না করতে হবে, এই করতে হবে, সেই করতে হবে। মা আমাকে কোনোদিন চাও করতে দেয়নি ইভেন। তো মায়ের আরেকটা অন্য প্রবলেম আছে, সেটা অন্য কোনো দিন তোমাদের শেয়ার করব। তো তো এরকম কনভারসেশন চলতো, আমার সেগুলো মনে পড়ছে যে বাবা বলতো হ্যাঁ ওকে একটা একটা করে রুটি করতে দেবে, ওকে মাঝে মাঝে চা বানাতে দেবে, মাংস বানাতে দেবে, তুমি যখন রান্না করবে ওকে সামনে দাঁড় করিয়ে রাখবে। কিন্তু একদিনের জন্য আমার মা আমাকে নিজের রান্নার সামনে দাঁড় হতে দেয়নি, ইভেন এখনও পর্যন্ত। আর আমার মাও খুব ভালো ভালো রান্না করে, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করে নিই, কিন্তু ওই রকমভাবে দাঁড়িয়ে দেখে মায়ের রান্না কিছুই শিখতে পারিনি। কিন্তু আমার শ্বশুরবাড়িতে আমি সব দেখে দেখে শিখেছি, মানে একবার আমাকে বলে দিত বা কোনো দিন দেখে নিতাম, তো সেইভাবে আমি শিখে নিয়েছিলাম। তো যাই হোক বন্ধুরা, আজকের ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে, আমার যা মনে হচ্ছে এডিটিং করার পর অনেকটা লং হয়ে যাবে। আজকের ব্লগটা এখানে এন্ড করছি বন্ধুরা, তোমরা সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আর স্টে টিউনড উইথ মি অলওয়েজ প্লিজ। তোমাদের মানে কিপ সাপোর্টিং মি, তোমাদের সাপোর্টের আমার খুব দরকার। তোমরা না যদি থাকো তাহলে মানে হয়তো আমি থাকবো না। যাই হোক,
যদি তোমরা আমার ভিডিওস দেখো আর দেখে তোমাদের আমার ভিডিওস ভালো লাগে, আমার কন্টেন্ট তোমাদের ভালো লাগে, কারণ আমি কাউকে কপি করা পছন্দ করি না, আর আমি নিজের কন্টেন্ট নিজেই ক্রিয়েট করতে চাই। হ্যাঁ, আগামী দিনে যদি আমি সাপোর্ট পাই তোমাদের, হয়তো আরও ভালো ভালো কন্টেন্ট নিয়ে আসতে পারবো, কিন্তু এখনই সেটা সম্ভব হচ্ছে না। আর যদি আমার ভিডিওস তোমাদের দেখে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কিন্তু লাইক কমেন্ট করে দিও, শেয়ার করে দিও, আর আমার পেজটা যদি ফেসবুকে দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই কিন্তু ফলো করে দিও, আর যদি ইউটিউবে দেখে থাকো সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না, আর অল যে বেল বাটনটা আছে টিং টিং বাটন ওটা প্রেস করে দেবে, তাহলে আমার ভিডিও চলে যাবে তোমাদের কাছে সবার প্রথমে। তো টাটা, বাই বাই, সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আবার দেখা হবে নতুন একটা ব্লগের সাথে। গুড নাইট টু অল মাই ফ্রেন্ডস।